ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣିଆ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବରଘାଟା ସ୍ଥିତ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଅଫୁଟା ଗୁଡ଼ି, ଗୋଟିଏ କାର, 3ଟି ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସହ ସିଲିଣ୍ଡର, ଲୁହା ରଡ୍, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମଙ୍କି କ୍ୟାପ୍, ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ 6ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। गतकाली आज अर्ली मॉर्निंग राति पाखापाखि 1:20 बेलू आमर जलेश्वर पुलिस गोटे दशहरा पड़िया पाखे गोबरघाटा पाखे किसी जन व्यक्ति प्लानिंग करुले बैंक डकैती कर खबर मिलिकी चढ़ाव करते 7 जन को एप्रिहेंड कर सक्सेसफुल होती। पाखु 2टी पिस्टल विथ 14 लाइव एम्युनिशन, 3टा मैगजीन, आउ गोटे कंट्री मेड पिस्टल विथ 1 लाइव एम्युनिशन अलॉन्ग विथ जो गाड़ी से माने यूज करुले सुजुकी एंड 3टी मोटरसाइकिल पाखु जबत होती। जो प्रकार जिनस जमीक गैस कटर, स्क्रू ड्राइवर, मुखा, ग्लव्स जोड़ाक यूज करते से बैंक डकैती करने से पाखु सीज होती। फेक नंबर प्लेट्स मल्टीपल पाखु बर्तमान सीज होती। व्यक्ति 7 जन व्यक्ति भितर 4 जन वेस्ट मेदिनीपुर, 2 जन आमर एटिकार लोकल, आउ जड़े दिल्ली रू बिलोंग करुच्ची। डिटेल कैरेक्टर एंटीसीडेंट अंडर वेरिफिकेशन अच्छी, बट जी एवं जाके इंटरोगेशन जना पड़ी मोटर्स ऑपरेंडी पेट्रोल पंप रु जे कैश नहीं जाऊँच से लुट कर बैंक डकैती कर ज्वेलरी शॉप्स रु लुट कर रही। बर्तमान आम कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन चली, बट एज ऑफ नाउ वी आर श्योर कि वेस्ट मेदिनीपुर केसेस अच्छी।